बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के 3 बड़े सेक्टर्स पर हमला कर दिया है। जी नाज़रीन, दोनों तरफ से घुमसान की जंग जारी है। भारी जो तोपखाने से इस वक्त गोलाबारी की जा रही है। कुछ जख्मियों की इत्तलात आ रही हैं और इसके अलावा भारतीय फौज के 4 जो फौजी है उनकी हलाक होने की भी इत्तलात हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं, वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये क्या मामलात हैं, ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर यकदम खराब हो गई है और ये अचानक नहीं हुआ नाज़रीन, बल्कि इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री चल रही है। नाज़रीन, आपको याद है जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले में जिस तरह से भारत के अरमानों पर ओस पड़ी, जिस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर दहशतगर्दों का कला कमा किया, यहाँ तक के नाज़रीन उसके बाद दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हलाक और जख्मी हुई, बल्कि उनके जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं इस पूरे मामले के अंदर वो भी सारी की सारी पिट गई। अख्तर मेंगल क्या हो गया, मारंग बलोच, समीदीन, तमाम की तमाम नाज़रीन जो है वो गिरफ्तार भी हुए। लेकिन अब नाज़रीन हुआ यह है कि जब पे दर पे हर महाज पे ने मुंह की खाना पड़ी है, इसके बाद नाज़रीन जो कठुआ सेक्टर है, कठुआ का इलाका, कठुआ के जंगलात हैं, वहां पर जो कश्मीरी मुजाहिदीन है वो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। वहां पर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से किए जाने वाले हमलों में अब बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो भारत की जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहां पर जो इनके पुलिस चीफ है उसने बयान दिया, उसने कहा जी पाकिस्तानी घुस के आते हैं और आकर हमारी फोर्सेस को पेल कर चले जाते हैं। और मैंने आपको बताया नाज़रीन के भारत की जानिब से यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहे हैं और वहां पर इस वक्त भारतीय फौज के खिलाफ जंगलात के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज सुबह भी एक बहुत बड़ा हमला भारतीय फौज के ऊपर हुआ है जिसमें 3 भारतीय फौजी हलाक और एक ऑफिसर जो है वो हलाक हुआ है। यानी 4 बंदे जो हैं वो इनके मारे गए, इनकी फोर्सेस के। इसके अलावा 3 जो सिविलियन है वो भी उसमें जख्मी हुए हैं। तो भारतीय फौज जो है मुसलसल इन तमाम चीजों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रही है, हालांकि इन्हें पता है कि जो कुछ ये मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहे हैं उसका रिएक्शन आ रहा है। जो कश्मीरी मुजाहिदीन इनको इस वक्त टफ टाइम दे रहे हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो काफी ज्यादा कशीदा है। आजादी की तहरीक इस वक्त एक नए जोश और जज्बे से शुरू हो चुकी है। भारत अपनी हजीमत को छुपाने के लिए अब पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गया है। नाज़रीन, आजाद जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, खासतौर पे जो पुंछ सेक्टर है, वहां पर हमले की इत्तलात मिल रही है। इस वक्त इत्तलात ये है कि भारतीय जो फौज है उसकी जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर हमला किया गया और उसमें नाज़रीन बटल सेक्टर है, उसके बाद तितरी नोट का इलाका है और मदार जो एरिया है वो है। और इसके अलावा नाज़रीन वहाँ पे कुछ और एरियाज है जहाँ पर ये जंग फैलती चली जा रही है। इस वक्त नाज़रीन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं उसमें हेलीकॉप्टर की परवाजें जो मुकामी ज़राए हैं उनसे आने वाली खबरों में पता चल रहा है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जख्मियों को ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इब्तदाई इत्तलात जो मिल रही है वो ये है कि 3 पाकिस्तानी फौजी उसमें जख्मी हो चुके हैं। भारतीय मीडिया में भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के जो एक चेक पोस्ट है, जो इनकी वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है उसको उड़ा दिया है। वहाँ पे इनकी जो सरहदी पोस्ट है वो तबाह हो गई है और उसमें मुतअद्दिद भारतीय फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, भारत की जानिब से ये किया जाने वाला हमला, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। ईद का दूसरा दिन है और भारत की जानिब से ये शरारतबाजी शुरू कर दी गई है। इसके पीछे इनके मजमूम मकासद को आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको दबाव पाकिस्तान पर बढ़ाना चाहता है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की फौज को एंगेज करने की भारत की जानिब से कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त वहां पे इनके तमाम के तमाम मोहरे बुरी तरह से पिट रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से भी आपको पता पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, जिस पर पाक फौज ने कल हमला किया। ड्रोन अटैक था जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जो मनसूबा साज हैं वो भी कुछ मौजूद थे। पख्तिया सूबे के अंदर वो भी उसमें मारे गए हैं।
اور بھارت کو اس کی تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے اوپر یعنی جو ادھر کا دباؤ ہے دہشت گردوں کے خلاف اس کو کم کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ 31 مارچ کو پاکستان نے آخری وارننگ دی تھی۔ پاکستان نے کہا تھا کہ 31 مارچ کے بعد جو افغانی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب ممکنہ طور پہ افغانستان کی حما کے اوپر پاکستان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے تاکہ جو جنگی ماحول ہے اس میں پاکستان کی تمام تر توجہ وہاں پہ مبذول ہو اور یہاں پہ دہشت گردوں کے سہولت کار جو ہے وہ ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کاری کر کے پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے یہ افغانیوں کو نمک حراموں کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی کچھ غیر معمولی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ افغانستان سے حملہ ہو سکتا ہے یا پھر ناظرین بھارت جو ہے وہ جو پاکستان کے اوپر الزامات عائد کر رہا تھا اس کی وجہ سے وہ پاکستان میں لائن آف کنٹرول کے اوپر چھیڑخانی کر سکتا ہے۔ تو اب ناظرین جو بھارت کے فوجی آفیسر ہیں وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ان کے ساتھ نہ تو پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ بالا کوٹ سٹرائک جو ہے اس سے ان کو بڑا سبق ملا تھا کہ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بھارت کے اندر گھس کر پاکستان نے کارروائی کی اور یہاں تک کہ ان کا جو چیف آف سٹاف تھا اس وقت جو بال بچا تھا تو اس میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ان کے کافی زیادہ معاملات خراب ہوئے تھے۔ اب ناظرین وہ جنرل بپن راوت جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود تھا جب پاکستان نے اٹیک کیا تھا، لاک کیا تھا ٹارگٹ کو۔ تو اس کے بعد ناظرین بھارت جو ہے وہ باوجود اس کے کہ پاکستان امن کی بات کرتا ہے، خاص طور پہ عید کے موقع پہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک روایات چلی آ رہی ہیں کہ مٹھائیوں کا جو ہے وہ پاکستان میں مطلب وہاں پہ اگر ہولی کا تہوار ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے ان کے مذہبی ایونٹ پر ان کو مٹھائی پیش کرتا ہے اور باوجود ایک دوسرے کے سامنے ہونے کے یہ آپس میں مٹھائیوں کا ایکسچینج کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے ناظرین کہ عید کے موقع پر بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن پاکستان نے ناظرین اس وقت منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارتی توپخانہ جو ہے وہ بھی اس وقت آگ اگل رہا ہے اور پاکستان کی جانب سے اس کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جوان اس وقت بھارتی دراندازی کے خلاف مؤثر کارروائی انجام دے رہے ہیں اور متعدد بھارتی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ فردر ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے، سرحدی علاقوں سے جو دیگر ایریاز کے لوگ ہیں جو بالکل نزدیک ہے سرحد سے انہیں فوری طور پہ ایریا سے نکل جانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایریا کو خالی کریں، کیونکہ یہ اس وقت 3 سے 4 سیکٹرز کے اندر جنگ جاری ہے تو یہ جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار پھیل سکتا ہے۔ عظیم بھارت اس وقت اگر حملہ کر رہا ہے تو یہ یا تو اپنی ہزیمت کو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ بار بار یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے پاکستان ہے، شاید اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہو تاکہ یہ بتا سکیں جی کہ پاکستان سے حملہ ہوا تھا اور ہم نے پاکستان کو جوابی وار کیا ہے، کیونکہ آج بھی ان کے 4 فوجی کٹھوعہ کے اندر مارے گئے ہیں اور جو ہیرا پور کا وہ جنگل ہے وہ اس وقت کشمیری مجاہدین کا مسکن بنا ہوا اور وہاں سے شیر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ بھارت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین اس وقت پاکستان کے جو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ISPR کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم جو مقامی ذرائع ہیں پنچ سیکٹر کے آزاد جموں کشمیر کے اور اس کے بعد ناظرین بھارتی میڈیا سے یہ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔